Hello, what's up? Good afternoon, good health mga idol. Direta karon idol sa barangay Manungol, Purok 1B. Ano na nakita na ko idol nga bagong open karwas 5 minutes ang time sa ilang karwas idol. Dire sa Quick Plus karwas bindo idol, bago ni nga bindo kadre idol, karwas idol. 5 minutes on time idol tanawa idol. So nya lindot kang ilahang idol, nosol idol kay power kayo bago pa kayo idol. Karting kusuga sa tubig nga mubugwak sa gikan sa ilahang hose. So kay bago pa ang ilahang mga unit idol. So kisa tong ganahan magpa-washing nindot idol kay 5 minutes matagbaw juga sa pagpa-washing dol sa imong motor dol kay dugay mahuman. Dili para sa bandol, na uban dol 3 minutes, kasagaran 3 minutes or 4 minutes ko ilahad dol 5 minutes idol. Karting kusuga dol. Daplin na sa highway dol. Dire sa padulong kuan na indangan na dol. Purok 1B, barangay Manungol. So kinsa tong ganahan magpawasing ni hapit ko dire dol kay medyo ulan-ulan dol niya akong motor dol. Pati lang lapo ka sa yantas dol ora action nagtaya dol. Mo na nagpawasing ko dire dol kay nakita na ko dol 5 minutes ang time sa ilahang bindo. So kinsa kitong ganahan magpawasing dire lang sa barangay Manungol, Kidapawan City. God bless.